ataontsika mifanakaiky hiditra amin'ny karaté tsika ohatry ny sakaratsinainy karaté fitness tena efa misy miandry be an'izy io mihitsy izy moa jerena hoe kelikely ny sary fa tena fa tsemboka rehefa vita tena mandinika ihany izy reto fa any ampitan-drano le olona le manao azy any ampitan-dranomasina dia rahagaga mety gagitsika hoe misy an'le kely eny amin'ny sisiny fa olona maro be any tokantrano tsirairay avy any zay manaraka maneran-tany le izy malagasy maneran-tany fa tsy amin'ny toerana anankiray tsy amina firenena iray ihany zay nohatra mba tiako hisintomana kely aty amin'le loha hevitritsika azo atao mihitsy ny resaka zoom ny resaka clots ny resaka vidéoconférence sy ny sisa rehetrarehetra iny ity zao ny anazy sport le hojerentsika rehefa ny fampianarana ihany koa dia azo atao zay ary efa misy manao an'izay efa nytenenina teto moa amin'ny eto Madagasikara efa misy manao ny mpampianatra tonga ny an-tsekoly manaraka ny geste barrière rehetra dia misy connexion dia ny mpianatra manaraka an'izay any an-trano afaka manaraka amin'ny vatana afaka ihany koa karazana tuto hoe mandefa WeTransfer na mandefa dia any amin'ny cyber makany ny ray aman-dreny dia manaraka an'izay ny mpianatra ao an-trano mba tsisy aleo polycope mipassipasse zany ao anatin'le izy fonteny ihany zay sady hoe tena miditra kely eto amin'le loha hevitra fa karaté fitness sady pira koa kay Jean Michel zavin-drakoto satria ohatran'ny fiolafika kely ao anatin'le karaté sady mba tsy haiko ilay izy ka fa ozy hoe ataoko lafika ilay hira ozy dia izy mihitsy mihira fa tsy hoe mitendry mihira ohatrany hoe efa natao montage le izy dia mba sady miaino ianao zany Salo tena salo anaraka allo alefa mihitsy dia sady mihainao an'le hira no manao karaté fitness tsika manahoana daholo io manahoana tsika rehetra ao an-trano ao salama daholo dia tonga soa amin'ity karaté fitness androany ity efa hainareo mihitsy fa tous les lundis zany isaky ny alatsinainy dia manao an'ity tsika rehetra ao an-trano ao dia manasa tsika jiaby ny ankizy ray aman-dreny namana zao fotsiny loha zao ny ilaina mila tavoahangy kely na rano tsy maintsy ao mihitsy ny tavoahangy satria ilaina sotroina kely rehefa mangetaeta dia ny ilaina koa dia manao kiraro ngamba fa na tsy manao kiraro ary tsy maninona mihitsy fa satria ao an-trano antsika manao zao fa raha ny ivelany nareo dia anaovy mihitsy ny kiraro dia zao koa tsy mila hoe espace ngeza be zao fotsiny ny ilaina espace kely fotsiny dia mety tsara mihitsy dia misaotra anareo tonga bon allez donc manao le échauffement zany tsika le échauffement dia manomboka an'izao aloha zay rehefa tsara ny tanana atao hoe chauffena fotsiny ny tanana zay jerevo ohatran'izao dia pendant l'échauffement dia inona moa zavatra tiako tenenareo fa miaraka amin'ny la team les ailes qui bougent za zao misaotra anareo les ailes qui bougent miaraka amiko eto miaraka amiko isaky ny alatsinainy zany zareo faly mihitsy zay rehetra ok zao anao échauffement kely ny loha dia ataon'izao moramora aloha zao aza atao mafimafy loatra dia mihodina indray de l'autre côté allez ok dia zao ataontsika échauffement kely ny vatana rehetra zany mba mafanafana zany ny vatany zao voalohany anao le hoe karaté fitness zao koa nataontsika androany donc hoe 5 minutes zany manao échauffement dia rehefa vita ny échauffement dia manao le karaté fitness fa zao koa rehefa manao le izy tsika dia asiana tsiky foana nataontsika anazy tsisy tsika hoe tsy hoe testra na inona faly mihitsy tsika zao manao an'ity ok dia faly koa zay rehetra zay fahenona mihitsy hoe miebetsaka ny olona manaraka an'ity isaky ny émission ny TV plus dia tena faly mihitsy zay mbola manao le échauffement foantsika zao aza atao mafimafy loatra aloha ataovy moramora mihitsy satria ny vatana ny tanana rehetrarehetra tsy maintsy afanaina kely ihany zao indray atao indray ny tongotra aloha atao ambony tsy mbola mitsambikina aloha tsika zao ataontsika moramora fotsiny aloha satria manao échauffement kely ray roa telo
efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Anao échauffement hafa indray zao a, dia ataovy an'izao fotsiny. Ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, ohatrany hoe mandindihy tsika, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Ok, manao an'izao fotsiny a. Eo amin'ny fitoerantsika eto ihany tsika mihetsiketsika. Tsara mihitsy le échauffement zay. Ok, zao koa ny ty fandarany ty a, de anao zavatra vaovao ndray tsika. Ina moa natao rehefa avy eo a, anao sport betsabetsaka tsika androany, de hoe tsy karaté fotsiny, ho hitanareo ihany zany. Ok, kely sisa de vita ny échauffement a, dia hanomboka an'izay zany ilay karaté fitness. Andao ary azakazaka kely tsika. Raha hoe tsy te hitsambikimbiki na afaka atao an'izao, afaka atao an'izao mihitsy io. Ianareo misafidy hoe asiana mitsambikina ve sa tsia, de ataovy mihitsy zay mety. Afaka mandeha akavia sy akavanana ohatran'izao koa a, mety foana zao. Ok, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Mety zany a. Mihetsiketsika tsara ny vatana. Alefa ainareo io a, de anao le squat moa ny anarany ty amin'ny teny vazaha na amin'ny teny anglisy, fa ataotsika hoe sokady ny anarany a. Amin'ny teny gasy sokady nataotsika an'ity zany. Dia nataotsika zao manao tsoki. Le tsoki de atao fotsiny ny tanana, dia fermena le izy alefa. Squat dia de tsoki. Ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Ataotsika ambony. Ray, roa, telo, efatra, alefa, enina, fito, valo, sivy. Atao ampovoany a. Raiky, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Ok, manao jogging kely eto terrain sur place eto no ataotsika zao zany. Alefa haitsika be mihitsy ty, aza ajanona mihitsy loha, aza ajanona mihitsy ty a. Tsy maintsy mihetsiketsika foana tsika ao an-trano. Misaotra anareo mihitsy fa tena faly zay mahita anareo isaky ny alatsinainy zany. Ok, anao an'izao ndray tsika, dia ny tanana aza on va pas les bouger. Ohatrany hoe fixena ny tanana ohatran'izao aloha zao, fa ny tongotra fotsiny a no ohatra mivelabela ohatran'izao. Afaka manao an'izao koa a, zao tena mety mihitsy. Fa ny tena hoe important a, dia ny tanana tsy mihetsika. Hitanareo ny tanako tsy mihetsika mihitsy. Alefa, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Dia etsena am'izay ny tanana. Ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Ray, eo ampovoany, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Ambany, 1, 2, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy. Andao ndray azakazaka kely. Aza atao mafimafy loha, fa mihetsiketsika foana tsika, tsy mijanona mihitsy. Ok, malakilaky aho. Andratsinao andramana, ataotsika tsoki ihany aloha le izy a, fa ovaina kely ny amin'ny tanana. Tsika teo zany nanao le tanana ataon'izao, fa zao ataotsika an'izao fotsiny ny tanana. Velarina ohatran'izao a, de manao le sokady tsika. Le sokady teo fa nataotsika, de ohatrany hoe manapaka brika. Alefa, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo. Alefa, Véronique, atytsika le mitsiky mihitsy tsika zao a. Alefa ania, soary, paty, ivoangy, any,
e de volana isika rehetrarehetra ao an-trano koa alefa daholo ale dia mihazakazaka kely indray aloha dia ataontsika indray le ohatrany hoe manapaka brika fa hovaina kely indray le izy alefa sokady indray tsika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok zao zany sisa nataontsika teo satria efa presque 10 minutes navita 10 minutes asatsika zao mahafinaritra ty zao any natao anao sprint kely tsika zao manisa telo de latsika 1 2 3 alefa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 moramora kely aloha dia manisa telo ndray tsika de alefa ndray 1 2 3 alefa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zay le athlétisme dia ny sport ray ataontsika indray dia manao le sokady igny de tennis 1 2 ty le tennis 3 4 5 6 7 8 9 10 zay le izy le tennis dia anao boxe ndray tsika le boxe ohatran'izao alefa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 miova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anao le kany hoe kayak tsika ohatrany hoe eo amin'ny lakana manao an'izao 1 asina le sokady aloha 1 2 eny ambony lakana eny amin'ny ranomasina tsika manao an'izao zany le hoe eo ambony lakana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dia ny sport ray hafa ny farany dia le milomano iny tena mahafinaritra le manao crawl ohatran'izao 1 2 4 5 6 7 8 9 10 papillon kely raiky izy eo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 do kely 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zao le sprint ataontsika farany de vita zay aloha alefa 1 2 3 angiakangy anao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mahafinaritra ty saotra anareo tena mandeha aingana le fotoana kely sisa sady de vita enganiaka tianareo mihitsy ty émission ty dia anao an'le hoe respiration kely tsika zao ny étirement allez intelo 1 2 3 alefa respiration izao écarter ny jambe dia tonga de zao azafady atao an'izao fotsiny de ataovy ambanimbany mihitsy zany ny tongotra mifehy rehetrarehetra zay tirena daholo zany ny tongotra rehetra faly mihitsy nareo manao an'ity mety tsara zao Véronique satria hitatsika mihitsy le sourire ataontsika ho an'ny olona rehetra ao an-trano ao ny akavindray na akavanana alefa de atao stable tsara zany ny vatana atao hoe tena ohatran'izao mety tsara mihitsy ty ok de zavatra atao farany ray atao an'izao fotsiny ny tongotra tonga de ataontsika hoe ohatran'izao de tsy mihetsika na afaka atao an'izao koa ny tanana raha hoe tady anjera zany misy saka kely akaiky ny any io tianao an'le gym tianao an'le karaté fitness koa ngamba izy io alefa ny tongotra ray eo mahafinaritra ty saotra anareo jery an'ity saotra anareo manaraka an'ity na ny mpanao émission engany eka zareo koa manao an'io ekeny zay de mahafinaritra saotra anareo mihitsy
zay rehetrarehetra ata dia ho hitanareo indray ho hitantsika eo indray tsika amin'ny latsinainy ok. zao aritsika dia miditra amin'ny dinitra gazety indray ka zay va gazety voray eto am-pianatarana no vakiantsika hoe zahantsika ho fitiana ao anatin'izay hoe